ассалому алайкум бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. соли ҳаштум аст ки зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави кишвар озмуни бонуфузи Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор карда мешавад. имрӯз мо дар муассисаи давлатии вилояти театри мусиқии драмавии ба номи Маҳмуд Воҳидови ноҳияи Ашт омадем, то ки аз рафти даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барои шумо маълумот дода бошем. бинандаҳои азиз, барномаи Тоҷикистон ватани азизи ман аст манзури шумо. моро ҳамроҳӣ намоед. дар бораи ташкил ва гузаронидани даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз санаи 1 январи соли 2026 бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоипарастӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои аҷдодӣ, арзёбии сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои рассомӣ ки фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷикро инъикос менамояд, амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расид. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз санаи 13 апрели соли 2026 аз ноҳияи Ашт дар вилояти Суғд оғоз гардид. мазмун ва ғояи асосии суруду оҳанг, асарҳои мусиқӣ ва санъати тасвирӣ ва дизайн ки ба озмун пешниҳод мешаванд, тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон, табиати зебоманзари Тоҷикистон ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирад. имсол аз ноҳияи Ашт зиёда аз 80 нафар аз рӯи 5 номинатсия барои иштирок дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман номнавис гардиданд. нахуст аъзои ҳакамон аз намоиши маҳсули дастони иштирокчиёни даври аввали озмун ки ба маърази тамошо гузошта шуда буд, дидан карданд. طی 3 سال می باشد که در آزمون جمهوری تاجیکستان و تنظیمان در نومیناسیون بافندگی بدهی و دیزاین مود اشتراک می ورزم. سال گذشته در تا دور جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من رفته ولی جای صاحب جای نگشتم، ولی از این رو افتاده نیستم. برای آنکه من امسال می خواهم تا دور جمهوری رفته در دور جمهوری آن شاه جایزه را به دست دارم. من میخواهم که در این سال 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان دستاورد کلانی به دست دارم. نام اثری من بهاری تاجیکستان نام دارد. من بهاری تاجیکستان را توسط گبلن تصویر آوردم. منظره زیبای تاجیکستان را به گبلن آوردم.
من مثال میخواهم که غالبیت را به دست آورم. به تشکیل کنندگان این آزمون اولا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان minnatdori خود را بیان می‌سازم که برای ما جوانان چنین آزمون را تشکیل کردند که ما باز هم ملکه و مهارت خود را نشان دهیم. آزمون در بین گروه‌های خوانندگان و دانشجویان و ماگسترانتان مؤسسه‌های تعلیمی موسیقی کسبی، مکتب‌های صنعت و رسامی بچگانه، چنین کالج‌های صنعت، کالج‌های رسامی و مؤسسه‌های عالی کسبی، سرایندگان و نوازندگان فیلارمونی‌های خلقی، تئاترهای خلقی، انسامبل‌های نزد بخش‌های فرهنگ، انسامبل‌های هنری و عائلوی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی، میانه و عالی کسبی و بعد از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی غیر صاحبی، نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی و مالکیت، نمایندگان کسب و کار گوناگون غیر صاحبی، شهروندان کشورهای خارجی که در جمهوری تاجیکستان تحصیل یا کار و فعالیت دارند، حقوق اشتراک کردن را دارا هستند. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ашт аз рӯи номинатсияи навозандагӣ жанри академӣ оғоз гардид. ҳамин тавр аз рӯи ҳар як жанр ва номинатсия иштирокчиён маҳорату малака ва ҳунари навозандагии хешро дар асбобҳои мусиқӣ манзури ҳакамон намуданд. барои ҳар як гурӯҳи иштирокчиён меъёрҳои озмунро комиссияи озмун муқаррар кардааст. дар озмун шахсони шинохтаи санъати мусиқӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн, композиторон, оҳангсозону бастакорон, сарояндагону навозандагон ва рассомону дизайнерони унвондору касбӣ ва омӯзгорони фанҳои тахассусии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии соҳаи фарҳанг иштирок намекунанд. ҳамзамон як шахс дар ду номинатсия иштирок варзида наметавонад. дар озмун истифодаи фонограмма қатъиян манъ аст. تعداد اشتراکچیان در دور یکم بی‌محدود است. آزمون از روی نامیناسی‌های آهنگسازی، بسته‌کاری، سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری و دیزاین گذرانیده می‌شود. اثرهایی که پیشنهاد می‌گردند در موضوع زیبایی طبیعت تاجیکستان، عشق و جوانی، وصف وطن و وطن‌دوستی، غایه‌های استقلال و آزادی، صلح و ثبات، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، ترنمگری سیماهای برجسته ملت، جشن‌های نوروز، مهرگان، صدا، آب همچون منبع حیات، آبادی، احیای هنرهای مردمی و غیره وابسته هستند.
تاجیکان نشان بخت و تختی آن که پرچمی فراز تو با کله ها شود عیان که سنگ و آب و خاک تو فضای صاف و پاکی تو چو گنج برسد به چشم کنم فرض نامی تو وطن 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 تو جسم و جان و تن وطن 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 تو شان و شان من وطن 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 تو جسم و جان و تن وطن 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 تو شان و شان من. در نامیناسی سرایندگی ژانر انعنوی، اکادمی و استرادی زیاد از 30 نفر داوطلبان اشتراک داشتند و مهارت کسبی خود را منظور حکمان کردند. مضمون و مندرجه سرود، طرز اجرایش و لباس صحنوی اشتراکداران از جانب اعضایان حکمان همزمان بهاگذاری کرده شد. پیش از همه میnnت‌داری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که چنین آزمون را تشکیل کرده برای دریافت استعدادهای نو سهم خود را گذاشته ایستادند. ما جوانان حرکت میکنیم که پیرو پیشوای معظم ملت باشیم، در این آزمون ها شرکت نموده برای رشد صنعت تاجیک سهم خود را گذاریم. بار اول من اشتراک کرده تا دور جمهوریوی رفتم و غالب نگشتم، از این رو افتاده نشده. باز من امسال اقدام گرفتیم که اشتراک کرده با صورت‌های تر و تازه برای غالبیت مبارزه بریم. ای ترکی کمان ابرو من بنده‌ای ابرویت ملکی همه هندوچی ندهم به یکی گوید ملکی همه هندوچی ندهم به یکی که بدین سال غمناک چی میگردی گفتی که بدین سال غمناک چی میگردی آزرده دل دارم در پنجه گیسویم آزرده دل دارم در پنجه گیسویم امروز در روند ژانر اکادمی اشتراکچیان بسیار کمند. یعنی از این خلاصه باید برآورد که یعنی تحکورسی برای آماده ساختن کادرها یعنی آموزگاران در همین ژانر اکادمی باید زیادتر باشد. ممکن برای جلب کردن ممکن در همه ناحیه‌های همین نارسایی دیده می شود. یعنی فورتپیانو اسکریپک تماما نیست دیده نشد. فورتپیانو بسیار ناجور است در همه ناحیه‌ها فورتپیانو دارند ولی افسوس به صحنه طلبات جواب نیست. در ژانر سرایندگی بسیار خوب میشد اگر حافظانی که مثلا خردسال کلانسال از همون منطقه سرودهایی که در همون فولکلور در همون ناحیه یا شهر منطقه خود پیدا شدن ایجاد شدند از همون
истифода баранд ва онро рӯи саҳна нишон диҳанд, чунки Тоҷикистон бисёр жанрҳои гуногуни фолклори халқӣ дорад, ки мо онро бояд яъне пойдор кунем. Барои мақсади озмун ташаккул додани мусиқии на фақат касби академия ва дар он ҷумла анъанавӣ низ. дар ноҳияи Ашт бо иштироки зиёд аз 80 нафар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд. ایا مادر به الفاظت بمیرم، به دست و چهرهی بازت بمیرم. نکردم ذره خدمت برایت، به هر یک درد و هر رازت بمیرم. چو گلهای شکوفانی و مثلی بوی ریحانی همیشه در تنم جانی. ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر. аз рӯи 5 номинатсия ғолибон муайян гардида ба даври вилоятиро хат гирифтанд. озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, ин озмуни бонуфуз дар қатори дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки бо сарпарастии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби оли муҳтарам имомилла раҳмон баргузор мегардад. ин озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки аз 1 январ амри президенти кишвар баромадагӣ буд ва санаи 25 феврал қарори раиси вилояти суғ низ дар партави анамин амри пешвои миллат ба имзо расонда шуд ва аъзои ҳакамоне ки бо қарори раиси вилояти суғ тахсис гардидагӣ буд имрӯз даври якум дар ноҳияи Ашт оғоз гардид ва мо медонем ки озмуни ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман ин мақсад аз баргузории озмун ин дарёфти чеҳраҳои нав ё ин ки ба саҳнаи ҳунар овардани истеъдодҳои нав аз рӯи 5 номинатсия ба номинатсияи композиторӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн. озмун дар ду гурӯҳи майда аз 12 то 17 сола ва гурӯҳи калонсолон аз 18 сола то 35 сола баргузор мегардад ва имрӯз дар 5 номинатсия довталабони даври якум дар ноҳияи Ашт ҳунарнамоӣ карданд ва он нафароне ки ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд ба даври дуюму сеюм рохат мегиранд. ман боварии комил дорам, иттимони комил дорам ки намояндаҳое ки имрӯз ҷойҳои ифтихорӣ сазовор шуданд анами шарифи ноҳия дар даври дуюм ва сеюм ҳам ҳимоя мекунанд. мо гурӯҳи эҷодии барномаи Тоҷикистон ватани азизи ман аз дигар шаҳру навоҳии вилоят ки даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад ба шумо барномаҳоро пешниҳод хоҳем кард.